बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का सबक है पारा उतलु मा ऊहिया, कुरान शरीफ का 21वां पारा, सूरतुर रूम, आयत नंबर 33। सूरतुर रूम आयत नंबर 33 का सबक शुरू होने जा रहा है। चलिए हम सबक को शुरू करते हैं। कुरान शरीफ को तजवीद के साथ, नहायत ही आसानी के साथ, सही तलफ़ुज़ और सही अदायगी के साथ पढ़ने और सीखने के लिए आप हमारे सबक में शिरकत फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ा मस्सन्नास ज़ुर्रुन दअऊ रब्बहुम मुनीबीन इलैहि ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون। आयत नंबर 34। लियकफुरू बिमा आतैनाहुम फतमत्तऊ फसौफ तअलमून। लियकफुरू बिमा आतैनाहुम फतमत्तऊ फसौफ तअलमून। आयत नंबर 35। अम अंज़लना अलैहिम सुल्तानन फहुव यतकल्लमु बिमा कानू बिही युश्रिकून। अम अंज़लना अलैहिम सुल्तानन फहुव यतकल्लमु बिमा कानू बिही युश्रिकून। आयत नंबर 36। وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ
رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. आयत नंबर 37। أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. आयत नंबर 38। فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. आयत नंबर 39।
وما آتيتم من ربا लियरबुव, ये जो अलिफ है इसके ऊपर आप गोल निशान देख रहे हैं, इसका मतलब है कि ये अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। लियरबुवा ये नहीं कहेंगे, बल्कि लियरबुवा, लियरबुवा फी अम्वालिन नासी फला यरबू इंदल्लाहि वमा आतैतुम मिन ज़कातिन तुरीदून वजहल्लाहि फउलाइक हुमुल मुद्इफून, फउलाइक हुमुल मुद्इफून। वमा आतैतुम मिर रिबा लियरबुव फी अम्वालिन नास, लियरबुव फी अम्वालिन नास फला यरबू इंदल्लाह वमा आतैतुम मिन ज़कातिन तुरीदून वजहल्लाह फउलाइक हुमुल मुद्इफून। आयत नंबर 40। अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम सुम्मा रज़क़कुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युह्यीकुम हल मिन शुरकाइकुम मन यफ़अलु मिन ज़ालिकुम मिन शै' सुब्हानहु व तआला अम्मा युश्रिकून। अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम सुम्मा रज़क़कुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युह्यीकुम हल मिन शुरकाइकुम मन यफ़अलु मिन ज़ालिकुम मिन शै' सुब्हानहु व तआला अम्मा युश्रिकून। आयत नंबर 41। ज़हरल फ़साद, ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون। ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ظهر الفساد في البر
والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون.